Huwag ka nang umalis, Gravy, ha? Gravy, huwag ka nang umalis, Gravy. Ay, nice. Nagpuman siguro hindi ka na ako napatay. Ako po'y napatay! Ay, sikat. You're in the middle. Enemy in our jungle. Help me get rid of them. Is mightier than the sword. As a tree, in the books and knowledge that be its flower. Ito yun, par. Alis mo lang, pre. Ano, yun lang, par. Double kill siya! Nice ka. Go. Shutdown ka, pre! Tuloy. Wala ba? Ito piliin natin dito, pre. Sige! Patay na yan, boy! Tara! Sugod mo, pre! Delikado talaga yun, boy. Laka, yun lang, par. Pre pa nga! Ubos! Patay pa, pre. Sinusugod na migrant natin! Nice ka. Nice ka, pre. Na. Sugod mo, pre! Sayang, pre. Pero low light na yun, par. Sayang. Laka, yung sa top lane, par. Binubugbog na ni Mayi, par. Pak. May namatay sa kalaban! Yes! Tigo, pre. Dito, pre, oh. Dragon, pre, oh. Attack! May overlord, par. Hindi. Kaya ka, par, ha. Ang ganyan, par. Retreat from the marker! Ah, retreat, par. Basag tayo ng turis Gusto, par. pre! Si Janwi, andun si Janwi, oh. Attack the marker! Pre! Assemble at the marker! Tara, baugin na natin yan, par. Basta, ganan mo pa nga, boy. Maghanap na lang tayo ng ano, pre, sa recruit, pre. Ano na lang tayo. Uy. O, basta na yung mga pila, par. Oh, Uy! Ay! Ano lang yun, par? Ano? Uy! Sugod mo na, pre! Sayang, pre, oh. Alaka, retreat, pre. Tara, pre. Uy, gagik, pre. Sige. Papalagan kita, par. Para di tayo, di tayo magkakaroon ng bawas ng bituon, mga pre. Champion! Sama-sama na, pre! Nang, gagiks, boy. Yung internet connection natin, pre, parang pre. Parang buang, pre. Let's go, mga pre. Grabe ba? Basta pa yun! Ang sakit, putang ismin. Grabe yung Gagi, par. Yun lang, pre. Di talaga kaya, pre. Kuya, wala.
Sayang par. Hindi, gagi par. Ano na? Gagi. Gulat ako dun ah. Gagis. Only civilization can last. Yun lang. Kaya ng ating stream. Tsaka pag-follow mga pre. Oy pre, Axel, sige pre, next game. Sali ka pre. Ano, yung room ID natin is 5. Ay, grabe naman unto yan par. Naka-retweet par. Naka pre. Oy! All forces, move out! Last to leave the base is a noob. How about that? Ito par. Wala talaga boy. Tingnan mo yung ano boy, full life. Gagiks na nyo to, roaming to, support. Sayang par. Tigas talaga ng bulbul dito par. Sama-sama na mga pre! Para madali tayo ano dito magpag-level up. No, tirahan nyo na yan par. Tara, papunta na ako. Kapagkarte si ano pre. Si ano, Boss Andy. Tayo nakafocus kanina, gagiks. Astilan ba di ay? Kaya to yung katapat ko pre, kaya ko to pre. Nice, ang galing. Galing par, nice. What a precise strike, just flawless. Si Wukong mo ito dahil, si Wukong. Litrag ambak ang kap. Steps never slowed down. Yun na, tara. Ano dito pre? Gustong sumama pre. Wala pa. Wala tayong kasama si ate. Overlord pre oh. Ang sakit nun par. Okay lang Idol Wilkins. Master pa naman din yung mga kasama ko. Ako lang naman yung ano GM dito par. 10 heroes. Ayaw makig-switch. Gagigs par. Maruming sa ano par. Laka! Alam nga, yun lang. Sige, kaya pre. Laka! Laka, yun lang pre. Ano to? Enemy missing. Sayang boy. All the possibilities this city holds. Hindi yan maka Let's go, man! Pa more! Sukol pa more! Uy, sa makaigot pa nakuha. Uy! Has been slain. Uy, kamakaigot mo ka. Kaya naman na imong bug. Tayo ng turit mga pre. Nakabasag tayo ng turit mga Hindi, kaya yan, pre! Kaya yan! may namatay sa kalaban. This world is a maelstrom. We must dive into its Last heart game na and to, mga conquer it. pre! Kalma lang, pre! Mecha operated. Comeback is real. Comeback is real. Galing. Galing par.
Dumating na ang Bendisaron! Rampulan na! Gagi, par. Ally has been slain! Sayang. Sayang, par. Fabulous! Nice to pre. Rampage! Ba't ka pumasok dyan, par? Yun lang. First blood! Out ka, par. Copy that! Sayang, par. You're going too fast! Time to stop! Alak ka, yun lang, par. You need to run, boy. Hindi pa tumatama, pre. Tara, pre. Let's go. Pa-MM ako, ha. Oh, shout out sa 9 viewers na rin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Oh my gosh. Dumadami na tayo, mga pre. Panalo pa, par. Dito, par. Sama-sama na kami! Pag-appear. Kina-cancel nila yung ano, pre. Ay, pagkuhan ito, pre. Beings have resided in Pumasok tayo ng turis! Tayong mana, pre. Wala tayong mana, pre. the mortals. Ito, oh. Charge! Kulang sila, pre. Kulang sila. Kaya yan, pre. You know nothing about power. Sama-sama na mga pre! May namatay sa kalaban! Yes! May namatay sa kalaban! Yes! Nice. Nice kill! Kalmahan niyo lang, pre! Eh, kaya na. Talo naman. Wala. GG, pre. GG. Tara, tara. Charge! My ultimate is ready! Retreat! Nagpo-push lang yung MM, par. Grabe talaga to, oh. Laka! Laka! Nasira to rin natin! Minamatag na ang kristal natin! To pick heroes. Kasi naka-live tayo, pre. Tsaka walang magtitimpla sa atin ng kape, pre. Wala kasi nagmamahal sa akin, eh. Walang taga-timpla ng kape sa akin, pre. Tara, par. Dalo tayo sa baba, par. 3 things matter in calligraphy. Sako na mga pre! Tara, tara, tara. Balance and Zang free free. The mind. Pwede na tayo mag-ano, support. Maraming salamat sa pagbisita sa ating live. only results matter to me. Welcome mga pre. Hola, mag-overload ka lang. Charge! Ally has been slain! Agad ka, pre. Retreat. Retreat! Retreat! Kabuyan, shoutout sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Ikalat na nating stream para kumalat na din yung kakita. Gani ka ni daog pa ta ato ba? Hapit pa may makuha na to. Hapit pa mabiktima, par. Tara na, boy. Magsa-start na ako, boy. Baka may gusto sumali dyan, pre. Pag mid lane tayo, gagamitin natin sa pre? Si Ganan mo o si pre? Yan, pre.
Pildi sila sa akin. Ano, pre? Malaki kasi yung ano ko, paypay ko, pre. Ikaw ba naman hagisan ng ano, malaking paypay, pre? Rampage! Bilis tumakas, par. Gagi. Tara, nagkakapag-push na ang Mongoloid. Hala ka! Nasira to rin natin! Nakabat! Flapri! Dalawa niyo lang, pre! Lang, par. Ba't ka pumapasok dyan, par? Shut down. Gagi. Enemy has been slain. Your team has Lin, pre! Ang ganda naman! Rainbow! Laka yung Lin! Hala ka! Ay! Gagi, par! retreat from the marker. Gagi talaga tong ano, pre. Lang, pre. Wait lang, pre. Ano muna natin, pre? Mag-share muna tayo, pre, ha? Share muna natin yung ano natin, pre. Number 7 din hero ko. Ganun, pre? Gagis, pre, parang ano na talo na nga ata kami dito, pre. Dalawa pa naman. Ikaw ba naman yung ano? Dalawa yung ano, pre? An enemy has been slain. Sige. Charge! Gukura. Ko, bahala kayo dyan, pre. Nakabasag tayo daw to! Yun na, tutulong na tayo. Ako na mga pre! One sword to rule mercy. Sana patay, pre. Ako na mga pre! May namatay sa kalaban! Yes! Hindi ko pa naabot yung ano, par. Sinusugod na tiger natin! Ay, ito lang, pre, ah. Ito, pre, Jujutsu High Chest, pre. May archive tayo. Ay, meron pala dito, pre, sa archive. Nandito pala. Gagi, par. Ano nangyayari sa ano? Buti na lang at di tayo na ano dun. Nakatupol kill siya! Kalmahan niyo lang, pre! Five seconds left. Kung gusto niyo sumali sa atin, par, magsabi lang kayo. I see you. Be left behind. Ay, grabe naman, boy! Legendary siya! Ay, yawa. Nakatupol kill siya! Luwas, par! Gagi, di. Yes! Sige, patay na to, pre, ah. Ay, atras mo na, pre. Hilahin ko, pre, ah. Ay, par! Ay, yung iba, par! Patay, di ko. Double kill! Ito, pre! Sayang, boy! Copy that. Ah, grabe. Wala tayong ano doon, boy. Killing spree! Ito kay Sir. Sige. Ano, tre? Everyone, attack the Overlord. Named after the natapon na. badger for my awesome hair and even Par! Sige. Aray, sakit, der. Gagi. Tara, idol, ang ano ko, room ID is 3510. 3510. Tol, apil, dali. Come on, brada. Talo naman. Wala, GG, pre. GG. Grabe, ang angas naman itong kalaban na to, par. Lang, paitim lang muna ako, pre. The threat of death.
Ano gives me nangyayari purpose. din yan natin? Nila yan par. Push na ko na lang yung ano Change nila the par. game's ending, or I'm changing the game. Push ko na lang tong turin nyo. Bahala kayo dyan. Di ata. Nagla-live din yun. Ki! Boy, I need backup here! Infinite power. Okay. Ah, retreat, retreat! Change ko na tayo ng profile friend. Gulat ka, no? Crowd control, damage. So, unahin natin itong damage bar. Para ano? True treasures often keep a low profile. Ano itong dinadala niyang almas? Pre, latigo, pre. Pick heroes. Wala, kuha na si Yuan. Ano? Core, jungler. Jungler Yuan. Kain tayo, guys. Si Zuyo, pre. Ang gandang ano nito, pre. Dahurot ang mga nabuo. Ah! Sugo na mga pre! Nice mga pre, nice mga pre. Nakabasag tayo ng push, 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 push. pre! Push, 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 push. Kalma lang tayo mga pre. Kalma lang ha. Hindi yan sila makakalapit pre, hindi yan makakalapit pre. To pick heroes. May namatay sa kalaban! Di kaya yan par, sayang. Gagi, nag-angas tayo dun pre. Gagiks. May namatay sa kalaban! Killing spree pa nga! Na! Shutdown ka, pre! Kalma lang ha, kalma lang. Gilded spears and armored steeds. All but moth covered birds in the end. Dun sa ano, jungler mga men. 5 seconds left. Anong kabubuhan to par? Nasiratuin natin! Whoever lives the longest. Pick a hero to ban. Saan itong bana mo? Ban mo. Rush! All forces, move out! Para kumana. Last to leave the base is a noob. I see you Para par. by the Sa akin nga. Tingin. Wala pre. Sama. Takin nyo yan par. Tara, 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 tara. Sugo na mga pre! Dito tayo par oh. Tulungan natin ito. Wala. Wala. Push! Hindi kaya ito eh. Gay. Agay. Di ba? Sayang si paring Axel. Gagiks pre, nagbibiro ka lang ata pre. Gagiks ka pre. Sama-sama na mga pre! Defend our base. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Laman. Bakbakan sa kahahunon. Di, pasok. Sugo na mga pre! Andiyan na ang overlord at Tyrant. Wala tayo. Pre. Last din ito siya, Bob. Flash lane. It's the enemy Ba? team's turn to ban heroes.
Ano lang tayo, pre, solo. Pero, sa ano, naging ano tayo, pre. It's our turn to pick heroes. Time to pick heroes. Gagix, pre, magaling din pala tong si ano, pre, si pre dyan. Si Sensitive Princess, ano, G. Tara na, boy. Magsa-start na ako, boy. Baka may gusto sumali dyan, pre. Mga... Grabe naman itong mga kalaban na to, pre. Charge! Papalit nila yung ano, par. Items. Sila sa dragon, par. Talang ako sa ano. Copy that. Gi, patalin, par. To. May namatay sa kalaban! Yes! Ay, star protection. Buti na lang. May star protection tayo, pre. Come again! First natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Baka naman pa-heart and share ng ating stream. Ito na. Welcome. Kaso, pre, wala akong hero na yun, pre. Oy, par. Hindi, kaya natin yung par. Okay. Yun lang, sakit, pre. Triple kill na! Really, pre. Bang, Kwan, Wukong. Ayan ang Nandiyan na sa baba, pre. O ano? Masakit? Hindi naman.